अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं रेड लाइन सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हर मेडिसिन के रेड लाइन सिम्टम के मुतालिक बताऊंगा, जिससे आपको अपना ट्रीटमेंट करने में आसानी रहेगी। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रेड लाइन सिम्टम रूटा 30 के मुतालिक है। अगर घुटनों और पैरों में सुन्नपन हो जाए, यानी नंबनेस की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वजह कोई भी हो, यानी अगर किसी मरीज को शियाटिका की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क का मसला है, इसकी वजह से ये सुन्नपन हुई है घुटने और पैर में, वजह कोई भी हो, लेकिन इसके लिए आप रूटा 30 के 5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये नमनेस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरा रेड लाइन सिम्टम एसिड सल्फ 30 के मुतालिक है। अगर कोई मुंह के छालू या जिगर की सोजिश और बवासीर से परेशान है, कमज़ोरी है, कंपन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन से परेशान है, तो इन सब बीमारियों में एसिड सल्फ 30 के 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को इस्तेमाल करने से ये बीमारियां मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती हैं। तीसरा रेड लाइन सिम्टम कॉस्टिकम 200 के मुतालिक है। अगर किसी के जिस्म पर गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म चाय या कोई भी और गर्म लिक्विड गिर जाए और उस लिक्विड के गिर जाने की वजह से उस मुतासरा हिस्सा पर सफ़ेद रंग का निशान बन जाए, जैसे कि लिकोडर्मा के निशान होते हैं, तो ऐसे मरीज को कॉस्टिकम 200 के 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को इस्तेमाल करवाने से वो पैचिस मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। अगला रेड लाइन सिम्टम नेट्रम कार्ब 30 के मुतालिक है। अगर किसी शख्स के बाल गिर रहे हो और किसी भी दवाई से उसके बाल ना रुक रहे हो, यानी बाल गिरना ना रुके, तो ऐसे शख्स को नेट्रम कार्ब 30 के 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को इस्तेमाल करवाने से बाल गिरने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगला रेड लाइन सिम्टम लैक्टाविरोसा मदर टिंचर के मुतालिक है। अगर दमा के मरीज को खांसी आए और साथ में इसे चेस्ट में बेचैनी सी महसूस हो, ऐसे मरीज को लैक्टाविरोसा मदर टिंचर के 10 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने से दमा के मरीज की खांसी भी ठीक हो जाती है और चेस्ट में होने वाली बेचैनी भी ख़त्म हो जाती है। अगला रेड लाइन सिम्टम फास्फोरस 30 के मुतालिक है। अगर किसी की सांस की नाली में सोजिश हो गई हो, यानी सांस की नाली में इन्फ्लामेशन हो गई हो और इस वजह से उसका सांस फूलने लगे, तो ऐसे मरीज को फास्फोरस 30 के 4 कतरे, या अगर आप इसे टैबलेट में लेते हैं तो इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने से सांस की नाली की इन्फेक्शन भी ठीक हो जाती है और सांस भी नहीं फूलती, वो भी ठीक हो जाती है। अगला रेड लाइन सिम्टम रिह्यूम 30 के मुतालिक है। अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो तो ऐसे मरीज को रिह्यूम 30 ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। रिह्यूम 30 से होता क्या है, ये आपके जिस्म पर क्या एक्शन देती है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो रिह्यूम 30 अंतड़ियों पर असर करती है और ये पखाने को आराम से खारिज करवाने में मदद फराहम करती है। तो ऐसे मरीज को रिह्यूम 30 के 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल करवाने से उसकी कब्ज की प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। अगला रेड लाइन सिम्टम पेपर मथाइस्टिकम 30 के मुतालिक है। अगर किसी को कोई दिमागी मसला हो तो ऐसे मरीज को पाइपर मथाइस्टिकम 30 के 5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने से हर किस्म की मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगला रेड लाइन सिम्टम सोलिडेगो 30 के मुतालिक है। अगर किसी मरीज का पेशाब रुक जाए या प्रोस्टेट बढ़ गया हो और उस वजह से
پیشاب نہ آ رہا ہو یا کڈنیز میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو جس کی وجہ سے مریض کو پیشاب نہ آ رہا ہو، تو ایسے مریض کو سولیڈیگو 30 استعمال کروانے سے پیشاب آ جاتا ہے۔ تو سولیڈیگو 30 کے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو استعمال کروانے سے پراسٹیٹ کی کنڈیشن ہو یا کڈنی انفیکشن کی وجہ سے پیشاب نہ آ رہا ہو تو یہ پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلا ریڈ لائن سمٹم سارسا پیریلا 30 کے متعلق ہے۔ اگر کسی کو پیشاب کرتے وقت پیشاب کے راستے یعنی پینس میں جلن ہو، لیکن یہ جلن اس طرح ہو کہ جب تک وہ انسان پیشاب کر رہا ہوتا ہے تب تک اسے پینس میں کسی قسم کی کوئی بھی پین محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، نہ ہی اسے کوئی جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ مکمل طور پر پیشاب خارج کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو پینس میں پین بھی محسوس ہوتی ہے اور اینڈ پہ اسے جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کو اس کے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو استعمال کروانے سے پیشاب کی جلن کی پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلا ریڈ لائن سمٹم سیلینیم 3X کے متعلق ہے۔ اگر کسی کا صحبت کرنے کا دل کرے لیکن جسمانی کمزوری کی وجہ سے صحبت نہ کر سکے تو ایسے مریض کو سیلینیم 3X کے 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کروائے جائیں تو اس کی یہ پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی وہ صحبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگلا ریڈ لائن سمٹم ایچینیشیا مدر ٹنکچر کے متعلق ہے۔ یہ امیونٹی کو بڑھاتی ہے، یعنی بیماریوں کے خلاف جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اسے استعمال کرنے سے انسان کو ہونے والی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں قوت مدافعت ملتی ہے، یعنی قوت مدافعت کو مدد فراہم ہوتی ہے اس میڈیسن کو یوز کرنے سے کہ وہ جسم میں موجود بیکٹیریاز یا وائرل انفیکشن سے لڑے اور جسم کو ریکوری دے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن یا وائرل انفیکشن سے لڑ رہا ہو، یعنی اسے اگر کھانسی، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ کی پرابلم ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایچینیشیا مدر ٹنکچر کو 20 قطرے صبح، 20 قطرے دوپہر اور 20 قطرے رات کو لازمی استعمال کریں۔ اس سے آپ کو اچھی خاصی مدد ملے گی امیونٹی کو بہتر کرنے میں اور بیماریوں سے لڑنے میں۔ ویورز، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا کیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ڈاکٹر زبیر سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔